بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب علم القرآن کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعتراض: خدا کے سوا کسی کو علم غیب ماننا شرک ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے قُل لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ سورہ النمل۔ فرما دو جو آسمانوں اور زمین میں ہے ان میں غیب کوئی نہیں جانتا اللہ کے سوا۔ علم غیب دلیل الوحیت ہے، جسے علم غیب مانا اسے الہ مان لیا۔ جواہر القرآن۔ جواب: اگر علم غیب دلیل الوحیت ہے تو ہر مومن الہ ہے، کیونکہ ایمان بالغیب کے بغیر کوئی مومن نہیں ہوتا۔ الذین یؤمنون بالغیب سورہ البقرہ۔ اور بغیر علم کے ایمان ناممکن ہے، اور ملک الموت، ابلیس، فرشتہ کاتب تقدیر بھی الہ ہو گئے کہ ان سب کو بہت علوم غیبیہ دیے گئے ہیں۔ رب فرماتا ہے انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم سورہ الاعراف۔ وہ ابلیس اور اس کے قبیلے والے تم کو وہاں سے دیکھتے ہیں کہ تم انہیں دیکھ نہیں سکتے۔ غیب کے متعلق نفی کی آیات بھی ہیں اور ثبوت کی بھی۔ نفی کی آیات میں واجب، قدیم، کل، ذاتی علم مراد ہے، اور ثبوت کی آیات میں عطائی، ممکن، بعض، عارضی علم مراد۔ رب فرماتا ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ سورہ الانعام۔ نہیں ہے کوئی خشک و تر چیز مگر وہ روشن کتاب لوح محفوظ میں ہے۔ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ سورہ یونس۔ قرآن لوح محفوظ کی تفصیل ہے، اس میں شک نہیں۔ نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء سورہ النحل۔ ہم نے آپ پر قرآن اتارا تمام چیزوں کا روشن بیان۔ اگر کسی کو علم غیب نہیں دینا تھا تو لکھا کیوں؟ اور جب لکھا گیا تو جو فرشتے لوح محفوظ کے حافظ ہیں تو انہیں علم ہے یا نہیں؟ ضرور ہے تو چاہیے کہ یہ سب الہ بن جائیں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ حکم صرف اللہ کا ہے۔ ان الحکم الا للہ سورہ الانعام۔ نہیں ہے حکم مگر اللہ کا۔ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا سورہ بنی اسرائیل۔ میرے سوا کسی کو وکیل نہ بناؤ۔ وکافی باللہ حسیبا سورہ نساء۔ اللہ کافی حساب لینے والا ہے۔ تو چاہیے کہ وکیل ہونا، حکم ہونا، حسیب ہونا الوحیت کی دلیل ہو۔ جسے وکیل مانا اسے خدا مان لیا۔ گر ہمیں مکتب و ہمیں ملا کار طفلاں تمام واحد شد۔ ولی لفظ ولی ولیون یا ولایتن سے بنا ہے۔ ولیون کے معنی قرب اور ولایت کے معنی حمایت ہیں، لہذا ولی کے لغوی معنی قریب، والی، حمایتی ہیں۔ قرآن شریف میں یہ لفظ اتنے معنی میں استعمال ہوا ہے: دوست، قریب، مددگار، والی، وارث، معبود، مالک، ہادی۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون سورہ المائدہ۔ تمہارا دوست یا مددگار صرف اللہ اور اس کے رسول اور وہ مومن ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور رکوع کرتے ہیں۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ اور ہم ہی تمہارے دوست ہیں دنیا اور آخرت میں۔ فإن اللہ هو مولہ وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر سورہ التحریم۔ پس نبی کا مددگار اللہ ہے اور جبریل اور نیک مومن اور اس کے بعد فرشتے مددگار ہیں۔ وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا سورہ نساء۔ پس بنا دے تو ہمارے لیے اپنے پاس سے والی اور بنا دے ہمارے لیے اپنے پاس سے مددگار۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم سورہ الاحزاب۔ نبی زیادہ قریب یا زیادہ مالک ہیں مسلمانوں کے بامقابلہ ان کی جانوں کے، اور ان کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ ان آیتوں میں ولی کے معنی قریب، دوست، مددگار، مالک ہیں۔ ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض سورہ الانفال۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں، اور وہ جنہوں نے جگہ دی اور مدد کی ان کے بعض کے وارث ہیں۔ اس آیت میں ولی بمعنی وارث ہے، کیونکہ شروع اسلام میں مہاجر و انصار ایک دوسرے کے وارث بنا دیے گئے تھے۔ والذین آمنوا ولم یہاجروا
ما लकुम मिन वलायातिहिम मिन शैइन हत्ता युहाजिरू, सूरह अल-अनफाल। और जो ईमान लाए और उन्होंने हिजरत ना की, उन्हें उनकी विरासत से कुछ नहीं यहाँ तक के हिजरत करें। इस आयत में भी वली से मुराद वारिस है, क्योंकि अव्वल इस्लाम में गैर मुहाजिर का वारिस ना होता था। वल्लज़ीना कफरू बाज़ुहुम औलिया व बाज़िन, सूरह अनफाल। और काफिर बाज के वारिस हैं। व उलुल अरहाम बाज़ुहुम औला बिबाज़िन, सूरह अनफाल। रिश्तेदार बाज के वारिस हैं। फ़हबली मिन लदुनका वलिया यारिसूनी व यारिसू मिन आल याकूब, सूरह मरियम। तो मुझे अपने पास से कोई ऐसा वारिस दे जो मेरा और आल याकूब का वारिस व जानशीन हो। इन आयात में भी वली से मुराद वारिस है, जैसा कि बिल्कुल जाहिर है। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर वल्लज़ीना कफ़रू औलियाहुमुत तागूतु युखरिजूनहुम मिनन्नूरि इलज़्ज़ुलुमात, सूरह बकरा। अल्लाह ताला मोमिनों का हामी वाली है कि उन्हें अंधेरों से रोशनी की तरफ निकालता है, और काफरों के हामी वाली शैतान हैं जो उन्हें रोशनी से अंधेरे की तरफ निकालते हैं। इस आयत में वली बमायनी हामी वाली है। बाज़ आयात में वली बमायनी माबूद आया है। मुलाहज़ा हो, वल्लज़ीन इत्तख़ज़ू मिन दूनिही औलिया मा नाबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा, सूरह ज़ुमर। जिन्होंने अल्लाह के सिवा और माबूद बना लिए और कहते हैं कि नहीं पूछते हम उनको मगर इसलिए कि ये हमें अल्लाह से करीब कर दें। इस आयत में वली बमानी माबूद है, इसलिए आगे फरमाया गया मा नाबुदुहुम अफ़हासिबल्लज़ीना कफ़रू अन यत्तख़िज़ू इबादी मिन दूनी औलिया इन्ना आतदना जहन्नम लिल काफ़िरीना नुज़ूला, सूरह कहफ। तो क्या ये काफिर ये समझते हैं कि मेरे सिवा मेरे बंदों को माबूद बना लें? बेशक हमने काफिरों की मेहमानी के लिए दोज़ख तैयार कर रखी है। इस आयत में भी वली बमायनी माबूद है, इसलिए उन वली बनाने वालों को काफिर कहा गया, क्योंकि किसी को दोस्त और मददगार बनाने से इंसान काफिर नहीं होता, जैसा कि पिछली आयतों से मालूम हुआ है। माबूद बनाने से काफिर होता है। मसलुल्लज़ीना इत्तख़ज़ू मिन दूनिल्लाहि औलिया कमसलिल अनकबूत इत्तख़ज़त बैतन, सूरह अल-अनकबूत। उनकी मिसाल जिन्होंने खुदा के सिवा कोई माबूद बना लिया मकड़ी की तरह है जिसने घर बनाया। इस आयत में भी वली बमायनी माबूद है कि यहाँ कुफ़ार की मज़म्मत बयान हो रही है और काफिर ही दूसरों को माबूद बनाते हैं। वली मिन दून अल्लाह, वली बमायनी दोस्त या मददगार दो तरह के हैं। एक अल्लाह के वली, दूसरे अल्लाह के मुकाबिल वली। अल्लाह के वली वो हैं जो अल्लाह से कुर्ब रखते हैं और उसके दोस्त हों, और इसी वजह से दुनिया वाले उन्हें दोस्त रखते हैं। वली मिन दून अल्लाह की दो सूरतें हैं। एक ये कि खुदा के दुश्मनों को दोस्त बनाया जाए, जैसे काफरों या बुतों या शैतान को। दूसरे ये कि अल्लाह के दोस्तों यानी नबी वली को खुदा के मुकाबिल मददगार समझा जाए कि खुदा का मुकाबला करके ये हमें काम आएंगे। वली अल्लाह को मानना ऐन ईमान है, और वली मिन दून अल्लाह बनाना ऐन कुफ्र व शिरक है। वली अल्लाह के लिए ये आयत है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व लहुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, सूरह यूनुस। खबरदार, अल्लाह के दोस्त ना उन पर खौफ है और ना वो गमगीन होंगे, वो हैं जो ईमान लाए और परहेजगारी करते हैं। इस आयत में वली अल्लाह का जिक्र है। ला यत्तखिज़ुल मुमिनूनल काफिरीना औलिया मिन दूनिल मुमिनीन, सूरह आल इमरान। मुसलमान काफिरों को दोस्त न बनाएं मुसलमानों के सिवा। मालकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वली वला नसीर, सूरह बकरा। अल्लाह के मुकाबिल ना तुम्हारा कोई दोस्त है और ना मददगार। इन दो आयतों में वली मिन दूनिल्लाह का जिक्र है। पहली आयत में दुश्मनान खुदा को दोस्त बनाने की ममानियत है, दूसरी में खुदा के मुकाबिल दोस्त की नफी है, यानी रब्बे ताला के मुकाबिल दुनिया में कोई मददगार नहीं, ना वली, ना पीर, ना नबी। ये हजरात जिसकी मदद करते हैं अल्लाह के हुक्म और अल्लाह के इरादे से करते हैं। वली या औलिया के इन मायनी का बहुत लिहाज रखना चाहिए। बेमौका तर्जुमा बदअकीदगी का बायस होता है। मसलन अगर नंबर 1 की आयत इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु, सूरह अल-माइदा का तर्जुमा ये कर दिया जाए कि तुम्हारे माबूद अल्लाह, रसूल और मोमिनीन हैं, शिरक हो गया। और अगर मालकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वली वला नसीर, सूरह अल-बकरा कि ये मायने कर दिए जाएं कि खुदा के सिवा कोई मददगार नहीं, तो कुफर हो गया, क्योंकि कुरान ने बहुत से मददगारों का जिक्र फरमाया है। इस आयत का इनकार हो गया। रब ताला फरमाता है काफरों मलूनों का कोई मददगार नहीं, मालूम हुआ कि मोमिनों के मददगार हैं। व मय्यल अनिल्लाहु फलन ताजिदा लाहु नसीरा, सूरह निसा। और जिस पर खुदा लानत कर दे
उसके लिए मददगार कोई नहीं पाओगे। वमन युज़्लिलिल्लाहु फमा लहु मिन वलिय्यिन मिन बादिह, सूरह शूरा। और जिसे अल्लाह गुमराह कर दे उसके पीछे कोई मददगार नहीं। फमन युज़लिल फलन तजिद लहु वलिय्यन मुर्शिदा, सूरह अल-कहफ। जिसे अल्लाह गुमराह कर दे उसके लिए हादी मुर्शिद आप ना पाएं। दुआ दावुन या दावतुन से बना है, जिसके मायने बुलाना या पुकारना है। कुरान शरीफ में लफ्ज़ दुआ 5 मायने में इस्तेमाल हुआ है: पुकारना, बुलाना, मांगना या दुआ करना। पूजना यानी माबूद समझकर पुकारना, तमन्ना आरजू करना। रब ताला फरमाता है उदऊहुम लिआबाइहिम हुवा अक़सतु इंदल्लाह, सूरह अल-अहज़ाब। उन्हें उनके बापों की निस्बत से पुकारो, ये अल्लाह के नज़दीक अदल है। वरसूलु यदऊकुम फी उखरकुम, सूरह अल-इमरान। और पैगंबर तुमको तुम्हारे पीछे पुकारते थे। ला तजअलु दुआ रसूली बैनकुम का दुआई बाज़िकुम बाज़न, सूरह नूर। रसूल के पुकारने को बाज़ के बाज़ को पुकारने की तरह ना बनाओ। इन जैसी तमाम आयात में दुआ बमायनी पुकारना है। रब ताला फरमाता है उदऊ इला सबीली रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़ातिल हसना, सूरह नहल। अपने रब के रास्ते की तरफ लोगों को हिकमत और अच्छी नसीहत से बुलाओ। वदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाह, सूरह बकरा। और बुलाओ अपने मददगारों को अल्लाह के सिवा। वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर, सूरह अल इमरान। और तुम में एक ग्रोह ऐसा होना चाहिए जो भलाई की तरफ बुलाए। इन जैसी आयत में दुआ के मायने बुलाने के हैं। रब ताला फरमाता है उदू रब्बकुम तज़र्रुअन व खुफियतन, सूरह अल-अराफ। अपने रब से आजी से खुफिया तौर पर दुआ मांगो। इन्ना रब्बी लसमीउद दुआ, सूरह इब्राहीम। बेशक मेरा रब दुआ का सुनने वाला है। रब्बना व तकब्बल दुआ, सूरह इब्राहीम। ए हमारे रब मेरी दुआ सुन ले। फ़ाइज़ा राकिबू फिल फुल्की दअबुल्लाह मुखलिसीना लहुद्दीन, सूरह अनकबूत। जब वो कश्ती पर सवार होते हैं तो खुदा से दुआ मांगते हैं, दीन को उसके लिए खालिस करके। वलम अकुम भी दुआई का रब शकिया, सूरह मरियम। ए मेरे रब मैं तुझसे दुआ मांगने में कभी नामुराद न रहा। उजीबू दावत दाई इज़ा दआनी, सूरह बकरा। मैं दुआ मांगने वालों की दुआ को कबूल करता हूँ जब मुझसे दुआ करते हैं। वमा दुआ उल काफिरीना इल्ला फी ज़लालिन, सूरह अल-राद। और नहीं है काफिरों की दुआ मगर बर्बादी में। हुनालिका दआ ज़करिया रब्बहू, सूरह अल-इमरान। वहाँ ज़िक्रिया ने अपने रब से दुआ की। इन जैसी तमाम आयात में दुआ के मायने दुआ मांगना है। रब ताला फरमाता है वलाकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलाकुम फीहा मा तदऊन, सूरह हामीम, सजदा। और तुम्हारे लिए जन्नत में वो होगा जो तुम्हारे दिल चाहें, और तुम्हारे लिए वहाँ वो होगा जिसकी तुम तमन्ना करो। इस आयत में दुआ बमायनी आरजू करना, चाहना, ख्वाहिश करना है। इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाहि इबादुन अमसालुकुम, सूरह अल-अराफ। जिन्हें तुम खुदा के सिवा पूछते हो वो तुम जैसे बंदे हैं। व अन्नल मसाजिदा लिल्लाहि फला तदऊ मअल्लाहि अहदा, सूरह अल-जिन। बेशक मस्जिदें अल्लाह की हैं तो अल्लाह के साथ किसी को ना पूजो। वमन अज़ल्लु मिम्मन यदऊ मिन दूनिल्लाहि मन ला यस्तजीबु लहु इला यौमिल क़ियामा, सूरह अल-अहकाफ। इससे बढ़कर गुमराह कौन है जो खुदा के सिवा ऐसों को पूछता है जो उसकी इबादत कबूल न करे क़यामत तक। क़ालू ज़ल्लु अन्ना बल लम नकुन नदऊ मिन क़ब्लु शैया, सूरह अल-मोमिन। काफिर कहेंगे कि वो गायब हो गए हमसे, बल्कि हम उससे पहले किसी चीज़ को ना पूछते थे। वल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाहि ला यख़्लुक़ूना शैय्यन व हुम युख़्लक़ून अमवातुन गैरु अहयाइन, सूरह अल-नहल। और वो जिनकी ये मुशरिकीन पूजा करते हैं अल्लाह के सिवा वो किसी चीज़ को पैदा नहीं करते, बल्कि वो पैदा किए जाते हैं, ये मुर्दे हैं, जिंदा नहीं। व इज़ा रअल्लज़ीना अशरकू शुरकाअहुम क़ालू रब्बना हाउलाई शुरकाउनल्लज़ीना कुन्ना नदऊ मिन दूनिक, सूरह अल-नहल। और जब मुशरिकीन अपने माबूदों को देखेंगे तो कहेंगे ए रब हमारे वो माबूद हैं जिन्हें हम तेरे सिवा पूजा करते थे। इन जैसी तमाम वो आयात जिनमें गैर खुदा की दुआ को शिरक कुफर कहा गया या उस पर झिड़का गया, उन सब में दुआ के मायनी इबादत पूजा है, और यदऊन के मायनी हैं वो पूछते हैं।
اس کی تفسیر قرآن کی ان آیاتوں نے کی ہے جہاں دعا کے ساتھ عبادت یا الہ کا لفظ آ گیا ہے۔ فرماتا ہے هو الحی لا الہ الا ہوا فادعوہ مخلصین لہ الدین الحمدللہ رب العالمین قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ۔ سورہ المومن۔ وہی زندہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں تو اسے پوجو، اس کے لیے دین کو خالص کر کے سب خوبیاں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ تم فرماؤ میں منع کیا گیا ہوں کہ انہیں پوجوں جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو۔ اس آیت میں لا الہ الا ہوا اور ان عابدہ نے صاف بتا دیا کہ یہاں دعا سے پوجنا مراد ہے، نہ کہ پکارنا۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ سورہ مومن۔ اور تمہارے رب نے فرمایا کہ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، بے شک وہ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ عنقریب ذلیل ہو کر دوزخ میں جائیں گے۔ یہاں دعا سے مراد دعا مانگنا ہے اور دعا بھی عبادت ہے، اس لیے ساتھ ہی عبادت کا ذکر ہوا، فقط پکارنا مراد نہیں۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَاتِهِمْ كَافِرِينَ۔ سورہ الکہف۔ اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہے جو خدا کے سوا اس کی پوجا کرتا ہے، جو قیامت تک اس کی نہ سنے، اور جب لوگوں کا حشر ہوگا تو یہ ان کے دشمن ہوں گے اور ان کی عبادت سے منکر ہو جائیں گے۔ یہاں بھی دعا سے مراد پکارنا نہیں بلکہ پوجنا یعنی معبود سمجھ کر پکارنا مراد ہے، کیونکہ ساتھ ہی ان کے اس فعل کو عبادت کہا گیا ہے۔ ان آیات نے ان تمام کی شرح کر دی جہاں غیر خدا کی دعا کو شرک فرمایا گیا، اور بتا دیا کہ وہاں دعا سے مراد پوجنا یا دعا مانگنا ہے، اور دعا بھی عبادت ہے۔ اگر غیر خدا کو پکارنا شرک ہوتا تو جن آیتوں میں پکارنے کا حکم دیا گیا ان سے ان آیات کا تعارض ہو جاتا۔ پکارنے کی آیات ہم نے ابھی پیش کر دیں، اس لیے عام مفسرین ان ممانعت کی آیتوں میں دعا کے معنی عبادت کرتے ہیں، ان کی یہ تفسیر قرآن کی ان آیتوں سے حاصل ہے۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔